जन्माष्टमी भली पवित्र दिन रे श्रीमंदिर रे घटी बहुत बड़ अघटन। मंदिर बेढ़ा भितर घटी एमिति घटना जहाँ आगरू केबे घटी नथिला। एसबु देखी सबु भक्त आउ सेवायत माने आश्चर्य हो जाइछंती। वीडियो आरंभ करिबा पूर्वरु आपण जदि जगतरनाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ को भक्ति करती, प्रभु जगन्नाथ को आराध्य बोली मानती, ताहले वीडियोटी को एक लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखि दियंतु। प्रति वर्ष भली से वर्ष मध्य जन्माष्टमी पाई पुरी श्रीमंदिर आसीथिले बालेश्वर जिला नीलगिरी ब्लॉक अंतर्गत डुमका ग्रामर सोनाली मैडम आउ तांको स्वामी निरंजन बाबू। दुहिंक विवाह को प्राय 7 वर्ष बीती जाइथिले मध्य कोଳରେ संतानटीए नाही। सेथिपाई बहुत दुख तांको मनरे। आउ पिलाटीए पाई महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ निकटरे व्रत रखी प्रति वर्ष स्वामी स्त्री दुहें आसंती बड़ देउल को। केबे कौ दिन महाप्रभु तांको डाक शुणी तांको आशीर्वाद करिवे, केवल से दिन को दुहें अनै बसिछंती। आउ एमिति एक समय रे तांको सह घटिछि बहुत बड़ दुर्घटना जहाँ तांको स्तब्ध कर देछि। कौन करिवे कौन नाही से एबे किछि भाबी पारु नाहंती। जन्माष्टमीर 2 दिन पूर्वरु पुरी आसी पहुँचले सोनाली मैडम आ तांको स्वामी। महाप्रभुंको दर्शन करिबा पई चली आसले बड़ देउल को। भलरे भलरे महाप्रभुंको दर्शन कले। तापरे आनंद बजार पहुँची स्वामी स्त्री दुहें अभड़ार्ण खाइले। आउ अभड़ार्ण खाउथिबा समय रे से दिन काहेकि केजाणी आनंद बजार रे बहुत भाव विह्वल होई पड़िले सोनाली मैडम। पाटी को मुठाए अभड़ा जाउथाए, आउ आखिरु 2 धार लुह बोही जाउथाए। तांकर एमिति अवस्था देखी तांको स्वामी निरंजन बाबू मध्य निजको संभाली पारलेनी। एते वर्ष बीती गलानी किंतु महाप्रभु जगन्नाथ केबे आउ तांको डाक शुणिबे। दुहें अभड़ा खाइबा जगार उठी पड़िले। निजको संभाली पारु नथिले। आखिर लुह को आउ मनर कोह को अटकई पारु नथिले। लोक मानक गहली ठारु टिके दूर को चली गले। आउ एक गछ मूल बसी भो भो हे कांदिले दुहें। दुहिंकर एमिति विकल कांद जिए देखिबो हृदयरु कांदी पकेइबो। सोनाली मैडम कांदी कांदी महाप्रभु जगन्नाथ को डाकिले, हे कालिया ठाकुर, तुमको कौन मो दुख कष्ट देखा जाउनी? मो मनर कुह को तुमे कौन जानी पारुन? केते आउ कंदेइब? तुमे तो अंतर्जामी, सबु जानी पार, दुखीर दुख को बुझी पार। हेले मो दुख काहेकि बुझुन बड़ ठाकुर? काहेकि अभिमान करिछ ए भक्त उपरे? केते आउ परीक्षा नेब ए भक्तर? तुमर ए हतभागिनी भक्त केते ओषाव्रत कलाणी। जिए जहा कहिला सेया कली। निष्ठारे उपास रे रही तुमर सेवा कली। दान धर्म सबु कली। कोठी कम रहीगला मो भक्ति रे? काहेकि तुमे एते निर्दयी? काहेकि तुमे एते निष्ठुर साजिछ मो पाई? सतरे कौन केवल मो पाई तुमर आखि कान सबु बंद हो जाइछि? सतरे कौन केवल मो पाई तुमे काठर मूर्ति पालटि जाइछ? काहेकि मो उपरे एते राग अभिमान करिछ? मो डाक शुण कालिया ठाकुरे, मो डाक शुण। नहले आज एठी तुम श्रीमंदिर भितरे मुंड बाड़े बाड़े मरीजीवि मु। महाप्रभु को एमिति केते कथा कही जेतेबेले मुंड तले बाड़ेबाकू नेले सोनाली मैडम, हठात एक कोमल हाथ आसी तांकू अटकई देला। ऊपर को मुह करी देखंती जड़े बुढ़ी लोकटीए तांको पाखरे अछि। तांकू बल बल करी चाहिए सोनाली मैडम आउ तांको स्वामी। बयस बहुत हेलाणी, देहरे जीवन टिके अछि बोधे। कौ मुहूर्त से भी चलीजीव जना नाही। थर थर ओठरे से बुढ़ी महिला जनक कहिले, ए मारे, एमिति विकल होई आशा रखी प्रभुंको दुआरे कांदिले से कौन तो डाक शुणिबे? से परा अभिमानी ठाकुरटीए। जेते पर्यंत भक्त सबु आशा न छाड़ी ता आगरे हाथ न पतेइछि से जमा शुणिबनी। तू जेते डाकिले जेते ओषाव्रत कले ता कानरे किछि पड़िबनी। एमिति शुणी सोनाली मैडम आश्चर्य हेले। आउ कांदी कांदी कहिले, तेबे तुमे कुह माउसी, मु कौन करिबी?
ସବୁ ତ କରି ସାରିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ବାକି ଅଛି? ଏବେ ତୁମେ କୁହ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଠାରୁ ଏମିତି ଶୁଣି ଟିକେ ମୁରିକି ହସିଦେଲେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମହିଳା ଜଣକ। ଆଉ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ ରେ ମା, ତୁ ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ମନ ଭିତରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରି ଖାଲି ହାତ ଟେକି ଡାକିଦେ। ଦେଖିବୁ ତୋର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ତୋର ସବୁ ଆଶା ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ନିଶ୍ଚୟ ପୂରା କରିବେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଆଖି ବୁଜି ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଉପରକୁ। ଆଉ କହିଲେ, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏବେ ସବୁ ତୁମ ହାତରେ, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ଆଜିଠୁ ତୁମେ ହିଁ ମୋ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଭଲ ହେବ ସେୟା କର। ଏମିତି କହି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତି ତ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଦୁହେଁ। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ତ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲେଇ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଦୁହେଁ ନିରାଶ ମନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ନିରାଶ ଥିଲା ମାତ୍ର କିଛି ଦିନର। ଆଉ କିଛି ମାସ ଭିତରେ ଖୁସି ଖବର ମିଳିଲା ଦୁହିଁଙ୍କୁ। ମା ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ ଘଟଣାକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଏବେ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଦୁହେଁ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସେଦିନର ଘଟଣା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଦେହରେ ଏକ ଅଜବ ଶ୍ରୀହରଣ ଖେଳି ଉଠେ। ସବୁ କଥା ମନର ସାଇତା ସ୍ମୃତି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସେ। ଦୁହେଁ ଠିକ୍ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ନହେଲେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଜଣକ, ଯିଏ ନିଜେ ଚାଲିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ସେ କେମିତି ସେ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିଲେ? ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, ସବୁ କେବଳ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆଉ ତାଙ୍କ ମାୟା। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର, ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା ଲୋକ ହିଁ ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିଲେ ମୋତେ ମୋ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।